अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ स्टोरी बिहाइंड और मैं हूँ आपकी मेज़बान अंबर रहीम शमसी। हमारे इस शो में हम कोशिश करेंगे कि ज़ेर बहस मौज़ूआत के पस मंज़र में छुपी हकीकत और गहराई से आपको आगाह रखें और उसके साथ साथ उसमें होने वाली पेशरफ्त को भी आपके साथ शेयर करते रहें। तो नज़र डालते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत पर। पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी डिमांड सस्ती बिजली और सस्ती गैस। बस पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह ख्वाब या हकीकत? MOU से आगे क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की वो हकीकत बना पाएंगे? 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, क्या ये साबित हो पाएगा डिजिटल वर्ल्ड का बड़ा फैसला? तो ये थी हमारी आज की स्टोरीज और आज के हमारे प्रोग्राम के सबसे पहले मेहमान हैं वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर, फ्यूल प्राइसिंग और मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर हुकूमती पॉलिसीज़ और मुस्तकबिल के प्लान्स की वजाहत करेंगे। अली परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और ऐसे वक्त पे आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जब खुशखबरी मिली है पाकिस्तानी अवाम को कल, जब पेट्रोल की कीमतों में नुमायाँ कमी दिखाई गई है। और ये जो क्राइसिस था, जो बहरान था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा था, उसके वक्त भी जो सप्लाई शॉक्स मुतवक्को थे वो भी हमें देखने में नहीं आए। सो आई गेस कंग्रेचुलेशंस टू योर गवर्नमेंट as well as the Pakistani citizens. अंबर, सबसे पहले तो लेट मी स्टार्ट बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। आप एक वक्फे के साथ आपने दोबारा मेन स्ट्रीम मीडिया को ज्वाइन किया, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप इसी तरह से पाकिस्तान के मसाइल को स्पॉटलाइट करती रहें, और जो भी हुकूमत वक्त हो उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी को कैलिब्रेट करने का मौका मिले। आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो मीडिया की तरफ से इस मुल्क के लिए हो सकती है, तो ऑल द बेस्ट विद दैट। थैंक यू वेरी मच। और फिर अब सवाल जी, और आपने जो अब बात की कि जी के रिलीफ या एक खुशखबरी मिली है, तो अंबर, उससे पहले मेरे ख्याल से हम सारे पाकिस्तानियों के लिए ये यकीनन एक प्राउड मोमेंट था जब हमने इस तनाज़े के अंदर जो अपने कायदीन को एक मुस्बत किरदार अदा करते हुए देखा। क्योंकि ये जो तनाज़ा था, इसके बनाने के अंदर तो शायद कोई हमारा ज़्यादा रोल नहीं था, पर उसको जो कंक्लूजन की तरफ ले जाने, मंतकी इंजाम की तरफ ले जाने के अंदर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और इसहाक डार और मोहसिन नकवी साहब, मेरे ख्याल से इन चार शख्सियात ने जो रोल अदा किया है, दैट इज़ द रियल रीज़न कि आज हम इस मौके पे बैठ के जो कीमतों के अंदर जो गिरावट को आज डिस्कस कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हकीकत सबके सामने होनी चाहिए। और हमने तो सिर्फ वो काम किया है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस तनाज़े के आगाज़ में कहा था कि जी जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमत ऊपर गई है, जिस तरह से ये करेक्शन आएगी, तो हुकूमत की तरफ से ये वादा रहा कि हम उसको पूरी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने तो सिर्फ उसके अंदर अमल करना शुरू किया है। अब अल्लाह ताला इस मामले को एक परमानेंट अग्रीमेंट की तरफ लेके जाए, क्योंकि आप जानती हैं कल भी लबनान के अंदर थोड़ी सी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा वहाँ पे आगे बढ़ा था, और मोहसिन नकवी साहब आज ईरान के अंदर वो मामला भी सेटल करने के लिए गए हुए हैं। बट अगर ये इसी तरह चलता है तो अंबर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, डीजल जो था वो पहले फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर तकरीबन 520 रुपए की हद को छू के आया था, जो इंटरनेशनल प्राइसेस की इंक्रीज़ की वजह से था। तो आज 311 रुपए पे तकरीबन 200 रुपए से ज़्यादा की रिडक्शन उसके अंदर आ चुकी हुई। और पेट्रोल भी जो था वो 458 के ऊपर गया और आज 300 रुपए के अंदर आ चुका है, विच इज़ अ रिडक्शन ऑफ अबाउट 160 रुपीज़। तो मुझे ये भी एहसास है कि आवाम को तकलीफ़ भी हुई है। आज भी शायद ये जंग से जो पहले की जो कीमतें थी उससे फिर भी थोड़ा फ़र्क है, बट आपसे ये वादा रहा कि जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मंडी करेक्ट होती जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से बेनिफिट आवाम को ट्रांसफ़र किया जाएगा।
جنگ کے شروع میں بھی 80 روپے لیٹر آن بوتھ فیولز آپ کی لیوی تھی, آج بھی ہم نے اس کے اوپر رکھی ہے. تو کوئی یہ جو میڈیا کے اندر ایک شاید سنسنی یا ہمارے مخالفین اس ایشو کو بھی سیاست کی نظر میں لانا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی ٹیکسیشن بڑھائی ہے, تو قطعاً ایسا نہیں ہے. لیکن علی صاحب یہاں اگر میں ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کے بارے میں بات کروں تو ابھی بھی اٹ از آن دا ہائی سائڈ, کیونکہ ہمارا جو ریونیو کلیکشن ہے ابھی بھی شارٹ فال نظر آیا تھا پیٹرولیم لیوی کے, صرف اگر مد میں ہم دیکھیں ان دا لاسٹ ایئر, اور ابھی بھی اگر میں دیکھوں جو فگرز آ رہے ہیں 140 بلین کلیکٹ کرنے صرف جولائی میں. اس کا مطلب ہے کہ پیٹرولیم لیوی جب تک ہم یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتے پھر بھی آپ لوگ ہائی سائڈ پہ رکھیں گے؟ امبر, یہ جو میں نے آپ سے خود ہی یہ بات آپ سے کر دی تھی کہ جنگ سے پہلے جو آپ نے لیوی کا جو سطح طے کی ہوئی تھی آج بھی اس کے اوپر برقرار ہے. اٹ از 80 روپیز پر لیٹر, اور یہ آپ کی بات اپنی جگہ جائز ہے کہ کیونکہ ہم نے IMF فریم ورک کے اندر ایک خسارے کا ٹارگٹ ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے, اور FBR اگر ٹارگٹ پورا بھی کر لے تو ہمیں اس کے باوجود بھی لیوی کے اوپر اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شاید ہم اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کے اندر اس طرح سے نہیں لے کے جا سکے, اور اس کے بعد جب FBR کی سلپیجز آتی ہیں تو آپ کے خسارے کا بائنڈنگ کنسٹرینٹ ہوتا ہے, تو آپ کو لیوی بڑھانی پڑتی ہے. تو دیٹ پرابلم از ایبسولوٹلی دیر, اینڈ آئی ایکسیپٹ کہ لیوی جو آپ یا کوئی بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہوتی ہے وہ ریگریسو ہوتی ہے, غریب آدمی پہ اس کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے, بٹ یہ تو کیلیبریشن ری کیلیبریشن تو امبر ہمیں کوئی میڈیم ٹرم کے اندر کرنی پڑے گی نا. تو رخ اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب نے جتنا FBR کی ریفارمز کے اوپر اور ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ایفرٹ کیا تو آپ کی ٹیکس ٹو GDP نمبر تو امپروو کر رہا ہے, بٹ دیٹ پرابلم از دیر ناؤ کمنگ ٹو دا ٹارگٹ جو اگلے فائنینشیل ایئر کا آپ بات کر رہی ہیں جس کے اندر 1700 ارب روپے رکھا ہوا ہے. دیکھیں اس میں جہاں تک میں نے فائنانس کی ٹیم سے پوچھا ہے, کیونکہ لیوی کے ساتھ تو میرا باضابطہ تو کوئی ایز سچ اس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہے, نہ ٹارگٹ سیٹنگ کے اندر نہ وہ وسائل کے اوپر, اٹ از اے بجٹری میجر. تو جہاں تک میں نے ان سے پوچھا ہے ان کا حساب جو ہے وہ انہوں نے یہی پروجیکٹ کیا ہے کہ 80 روپیز پر لیٹر پہ جب پرائسز کم ہوں گی تو تھوڑی سی ڈیمانڈ کے اندر کیونکہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے, لوگوں کی کنزمپشن بہتر ہوگی, تو اس کے اوپر دے ول بی ایبل ٹو ریکور دیٹ انٹائر اماؤنٹ. اور اس سال کیونکہ 1500 ارب تو ہم لیوی سے اکٹھا کر لیں گے, تو انہوں نے اس بیسس کے اوپر 1700 ارب آگے رکھی ہے. اٹ شوڈ بی ریڈیوسڈ, ایبسولوٹلی کریکٹ, بٹ اس کے لیے جو بجٹ میکنگ کے جو ہمارے بجٹ بنانے کے اندر جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, فائنانس ڈویژن, FBR, میرے خیال سے ان سے بہتر جواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن یعنی کہ آپ کا علی صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ FBR کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی سزا پاکستانی عوام دے رہی ہے, غریب لوگ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں ابھی بھی آپ نے ہائی آکٹین پر ٹیکس کوئی 305 روپے سے کم کر کے 91 روپے کر دیا ہے, اور جو موٹر بائک چلانے والے ہیں ہر لیٹر پر تقریباً 67 روپے لیوی دے رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لیے زیادہ ریلیف ہے اور جو غریب طبقہ جو موٹر بائک چلاتے ہیں ان کے لیے کم. امبر, میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے جو آپ نے حقائق یہاں پہ شیئر کیے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو لکھا ہے اور وزیر اعظم صاحب سے اپروو کروایا ہے. تو پیٹرول کے اوپر جو ایک عام آدمی کی موٹر سائیکل کے اندر ڈلتا ہے اور جو ڈیزل جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ریلوے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پہ پیٹرولیم لیوی 80 روپے پر لیٹر ہے. اور میں نے جو ابھی سمری اپروو کروائی ہے اس کے اندر ہائی اوکٹین, اس کے اوپر جو لیوی کی سطح ہے وہ پیٹرول کی لیوی پلس 25 روپے کے اوپر اپروو کروائی ہے. تو آج بھی اس سے زیادہ ہے, پر کیونکہ آپ کا جب لیوی کے اندر کچھ ہمارے چاہنے والوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بڑی گاڑیوں میں ڈلتا ہے اور اس کے اوپر آپ جتنا مرضی ڈال دیں فرق کوئی نہیں پڑے گا, تو وہ اس کی جب یہ 300 روپے کی اس کے اوپر لیوی لگائی گئی تو اس کے اوپر جو ہماری کلیکشن 50 کروڑ روپے ہفتے کی ہوتی تھی نا امبر, وہ گر کے 20 لاکھ روپے ہفتے کے اوپر آ گئی تھی. تو حکومت کو اتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا کیونکہ لوگوں نے سبسٹیچیوٹ کر کے پیٹرول استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس کو کریکٹ کیا گیا ہے, بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو ذرا یہ حقائق دوبارہ چیک کروا لیں. سمری سیز پیٹرول کی لیوی پلس 25 روپے پر لیٹر, وچ مینز اٹ از اسٹل دی ہائیسٹ ایز کمپیئر ٹو دی ادر فیولز. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کی کلیئرٹی دے دی. اب آپ نے جو ایک اسکیم متعارف کروائی تھی وہ تھی 2000 روپے ماہانہ ریلیف پیکج تھا بائک یوزرز کے لیے. کیا یہ اسکیم اب بھی موجود ہے یا اس کو فیز آؤٹ کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا؟
دیکھیں یہ جو ریلیف تھی وہ پہلے وفاقی حکومت نے شروع میں تو آپ جانتی ہیں بلینکٹ سبسڈیز کے ذریعے تقریباً 130 ارب روپے کی ریلیف عوام کو دی تھی جب یہ طوفان مہنگائی کا جنگ کی وجہ سے آیا تھا، اور کیونکہ وسائل محدود تھے اس کے بعد آپ نے ری اورینٹیٹ کیا تھا اس ساری سبسڈی کی اسکیم کو صوبوں کی مدد کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ جو موٹر سائیکلسٹ وغیرہ کا ایکسائز کا ریکارڈ ہوتا ہے یہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، تو آپ نے اس وقت طے کیا تھا کہ اگر 1 لیٹر کے اوپر میں 100 روپے آپ کو کسی موٹر سائیکلسٹ کو ریلیف دوں تو 20 دن اس کو اگر دفتر جانا پڑتا ہے تو 2000 روپے کی ریلیف کا ہمیں اس کو ڈائریکٹلی ای والیٹس کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے. تو جن نے اپنا ایکسائز کا ڈیٹا شیئر کیا ان کو یہ پیسے منتقل ہو گئے، اور اس کو جو فائنینشیل ایئر جو اب اختتام پہ جا رہا ہے، چند دنوں میں اختتام پہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر شاید اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا. پر اس کے جو حتمی فیصلہ ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، کیونکہ یہ جو ڈسپرسمنٹ کی کمیٹی ہے جس کے اندر موٹر سائیکلسٹ کو بھی بڑے جو ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر بھی، ریلوے کے لیے بھی یہ پوری اسکیم کو رن کر رہے ہیں، تو وہ صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر حتمی فیصلہ لیں گے. بٹ میرا خیال ہے اب پرائسز ہیو ریسیڈڈ اور ہمیں اپنے وسائل کا رخ جو ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں اور باقی کے معاملات کے اوپر کرنا چاہیے، کیونکہ اب چیزیں واپس نارمیلٹی کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، آل رائٹ. اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے فریجائل ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی، ابھی حتمی شکل نظر نہیں آئی. آئل پرائسز پھر بھی ابھی گریں گے، رائز کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس دوران ہم انٹیسپیٹ کیا کریں اگلے ہفتے، اس کے بعد جو ریزروز ہمارے پاس نہیں تھے اس کو انشور کرنا، یقینی بنانا کہ ریزروز ہمارے پاس ہوں؟ امبر، جو میں نے آپ سے جس طرح سے پہلے کہا کہ لبنان کے اندر جو صورتحال بنی اس کی وجہ سے شاید دوبارہ تھوڑا سا تنازع شدت پکڑ رہا تھا، اس کی وجہ سے جمعے کو پرائسز آلریڈی اپورڈ ڈائریکشن کے اندر انہوں نے موو کیا تھا، اگر آپ انٹرنیشنل پلیٹس کا، کروڈ کا اور ریفائنڈ پروڈکٹس کا دیکھیں. اب اس کے بعد جو ہمارا کردار تھا وہ میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. محسن نقوی صاحب آج ایران کے اندر ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں جن کے درمیان یہ تنازع تھا ان کو یہ معاملے کو پیسیفائی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ایجپٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی بھی جو پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو دس کانفلکٹ اینڈ امید رکھتے ہیں کہ مارکیٹس کے اندر اگر کوئی بہت زیادہ کمی نہیں تو اس میں کوئی بڑھاوا بھی نہیں آئے گا. بٹ دا پوائنٹ ریمینز امبر کہ ہم توانائی کی اپنی ساری ضرورت امپورٹس کے ذریعے میٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے ایک ذمہ دار انداز کے اندر وہ کام نہیں کرنا جو 2022 میں ایک اور حکومت نے عمران خان صاحب کی قیادت میں کیا تھا کہ آپ اتنا سستا تیل بیچنا شروع کر دیں کہ آپ کے خسارے بے قابو ہو جائیں اور پاکستان دوبارہ دیوالیہ پن کی طرف چلا جائے, تو وی ول ڈو واٹ وی ہیو ٹو, واٹ اینی رسپانسبل اسٹیٹ وڈ ڈو. اور جہاں تک آپ نے بات کی ذخائر کی, ذخائر وہ مس اسٹیٹمنٹ کیا, اس کو ایک عجیب قسم کا رخ دے دیا گیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں, وہ کمرشل ریزروز ہیں, ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس کمرشل ریزروز کمفرٹیبل ہیں, بٹ کیونکہ یہ ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے تو اگر پرائسز بڑھیں گی تو آپ کو ذخائر ہونے کے باوجود بھی آپ کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, کیونکہ ریپلیسمنٹ مالیکول آپ کو مہنگا لینا پڑے گا. اور اس وقت لوگوں نے بات کی کہ پتہ نہیں شاید کمپنیوں کو کتنا فائدہ دے دیا گیا جب 55 روپے کی قیمت بڑھائی گئی, تو آج دیکھ لیں ان کے پاس مہنگا مالیکول پڑا ہوا ہے تو قیمت کو گرا بھی تو دیا گیا نا. تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی بیلنس آؤٹ کر جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے یہ ایک لائسنس کا تقاضا ہے کہ آپ نے ایک سرٹن سٹاک کو مینٹین کرنا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر نظام چلتا ہے. اور ہم جو میڈیم ٹرم کے اندر اپنی انرجی سیکیورٹی کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں, اگر آپ کی اس میں بھی دلچسپی ہوئی تو میں وہ آپ کو بالکل وہ بھی پروگرام بتا دوں گا. تو the government remains vigilant. اگر ورسٹ آف کرائسس کے اندر, اگر ورسٹ آف کرائسس کے اندر قلت نہیں آنے دی تو آپ تسلی رکھیں, آپ کے ویورز تسلی رکھیں, شہباز شریف صاحب انشاءاللہ کسی قسم کی تکلیف اس وقت بھی نہیں آنے دیں گے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کرائسس مینجمنٹ ہے آپ کی حکومت نے مظاہرہ کیا ہے کہ مینج کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آگے کی بھی سوچنی ہے. ایک اور جو معاملہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے سامنے آیا تھا وہ تھا LNG کا معاملہ.
جو ہم قطر سے حاصل کرتے تھے وہ نہیں لے پا رہے تھے, مہنگے سپاٹ کارگوز پر انحصار کر رہے تھے. فریجائل پیس ہے, لیکن ہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کتنے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی تک تو اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا ہے, کیا کارگوز لوڈ ہو چکے ہیں قطر سے, واٹ از دا پلاننگ, واٹ از کمنگ نیکسٹ؟ اچھا, یہ جو ایل این جی کا معاملہ ہے امبر, اس میں پہلے لیٹ می پلیس آن ریکارڈ مائی اپریسیشن فار مائی کاؤنٹر پارٹ, میرے اس طرح وہ بھائیوں کی طرح ہیں, سعد الکابی صاحب جو قطر کے انرجی منسٹر ہیں. یقین مانیں یہ جو پیچھے 2-3 مہینے کا وقت گزرا ہے اس کے اندر ان کو جب بھی ہم نے پاکستان نے کوئی آسک کی ہے تو انہوں نے اس کو مور دین فورتھ کمنگ انہوں نے اس کے اوپر ہمیں رسپانس دیا ہے. اور اس کی وجہ سے بندش میں جب ہم نے وہ ایکسیس کی پرمیشنز بھی لیں تو 4-5 جہاز قطر نے ہمیں, کیونکہ ہماری بجلی کی کھپت بہت بڑھ رہی تھی گرمی کی وجہ سے, انہوں نے سستی ترین قیمت کے اوپر اپنے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی بنا کے اوپر ہمیں سپلائی کی ہے. اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ یا بہت زیادہ کوئی چیلنج نہیں آیا. اور اویس لغاری صاحب نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے کہ قیمتوں کے اندر بڑھاوا بھی ہم کنٹرول کر سکیں ہیں. اب اس کے بعد قطر کے ساتھ اب یہ ریلیشن شپ کس طرح آگے چلے گی, اور اگر کوئی ڈیفیسٹ آتا ہے تو ہم نے ایک آدھا اسپاٹ مارکیٹ سے بھی کارگو لیا تھا, ہم اس کو بھی لے کے عوام کو تکلیف سے انسولیٹ رکھیں گے. اینڈ آپ مائنڈ یو امبر کے جو ہماری لوکل اپ اسٹریم کی کمپنیز ہیں جو لوکل گیس جو سپلائی کرتی ہیں, انہوں نے بھی 300-400 MMCFD اپنی ڈیمانڈ, اپنی پروڈکشن بڑھا کے اس ڈیمانڈ کو جو تھی اضافی اس کو میٹ کیا ہے. اور آپ نے کسی قسم کی بڑی تکلیف اتنے بڑے ایک کرائسس کے درمیان بھی نہیں دیکھی. تو میں آپ کو اگین آن دا گیس سیکٹر بھی آپ کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ نہ قیمتوں کے اندر نہ سپلائی کے اندر کوئی آپ بڑا خلل دیکھیں گی, اور انشاءاللہ تعالی حکومت اپنی گردشی قرضے کے اوپر بھی قابو رکھتے ہوئے ایک اچھے انداز کے اندر اس معاملے کو بھی آگے لے کے چلے گی. لیکن علی صاحب, کیا ڈسپیچ ہو گیا ہے قطر سے؟ کیا ہم سپاٹ انتظار کر رہے ہیں سپاٹ, کیونکہ ہم نے اس وقت نہیں بیڈنگ کی تھی کچھ دن قبل؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو جہاز قطر کا اس وقت بھی آپ کے ٹرمینل پہ لگا ہوا ہے, اور اس کے مطابق جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ہمیں سپلائی کر رہے ہیں. تو ہم ایز اے میٹر آف ایڈیکویٹ پریکاشن ہم ٹینڈر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ہرمز میں کوئی پرابلم آ جائے تو یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس گیس نہ ہو, تو ہم اس کو کوآرڈینیٹ کر کے اپنی کمپنیز کے درمیان, قطر انرجی کے درمیان, پی ایس او کے درمیان, وی ول میک شور دیٹ دا پیپل آف پاکستان آر ناٹ چیلنجڈ ود ڈرتھ آف گیس سپلائیز ان دس چیلنجنگ ویدر. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس قطر سے اس وقت موجود ہے, ٹرمینل پہ موجود ہے, ہم انتظار کر رہے ہیں, اف وی نیڈ اٹ پھر ہم اسپاٹ کی طرف جائیں گے. دس از واٹ آئی انڈرسٹوڈ. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں آپ کا جو لانگ ٹرم سپلائی پہ آ رہا ہے وہ آپ کا $10-12 پر MMBTU کا پارسل آ رہا ہے. اگر آپ اسپاٹ پہ لیتے ہیں تو $18-19 کے اوپر آتا ہے. مہنگا ہوتا ہے, ملینز آف ڈالرز اف ناٹ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. تو حکومت شہباز شریف صاحب کی جس حد تک ہو سکتا ہے ایک ایک وسائل کو اکانومائز آپٹیمائز کر کے کم سے کم بوجھ رکھتے ہوئے اس نظام کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے ان ٹائمز آف ایکسیپشنل والیٹیلٹی. ٹھیک ہے, اب اس کا لانگ ٹرم سلوشن آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں نظر آیا ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعہ چل رہا تھا تو اسٹریٹ آف ہارموز کا جو راستہ ہے وہ ونربل ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی چاہے پیٹرول چاہے گیس یہ سب تمام چیزیں انسیکیور ہو جاتی ہیں. سو لانگ ٹرم سلوشن آپ نے لوکل گیس کی بات کی, اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاں ہمیں نظر آتے ہیں کہ گیس ریزروز گیس مل سکتی ہے, بلوچستان ہو گیا, خیبر پختونخوا ہو گیا, وہاں ہمارے پاس سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں. امبر, ایک تو آپ نے بالکل صحیح اس خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کا جو انرجی کے لیے جو ڈپینڈنس ہے آن اسٹریٹ آف ہرمز وہ ایک بہت بڑا کانسنٹریشن رسک کی شکل کے اندر آگے آیا ہے, اس کو میٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم جو مرضی
मिटिगेटिंग फैक्टर्स बिल्ड करें वो और करने भी चाहिए, और मैं उसकी तरफ आ जाऊंगा। आपको प्रॉक्सिमिटी की वजह से हमेशा सस्ता ईंधन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस के ज़रिए या अपने हमसायों से ही मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिस्टिक्स की भी एक कॉस्ट होती है। बट नॉट विद स्टैंडिंग दैट, हमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की जो सारी की सारी इन्वायरमेंट है उसको रिव्यू करना चाहिए। और उसके ऊपर मैंने वज़ीर आज़म साहब को, फील्ड मार्शल साहब को 2-3 प्रेजेंटेशंस भी दी हैं और उसके ऊपर भरपूर काम भी शुरू हो गया है। नाउ व्हाट इज़ दैट एनर्जी सिक्योरिटी पैराडाइम, मैं आपको वो भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। देखिए, उसके 3 बुनियादी जो है आपके पिलर्स हैं। पहला ये है कि क्या हुकूमत अपना ख़ाम तेल का ज़ख़ीरा बिल्ड करना चाहती है और रखने की क्या गवर्नेंस रजीम ला सकती है, और उसके लिए क्या वसाइल उसको चाहिए होंगे, क्योंकि 70 साल तक तो आपने 70 साल में तो नहीं किया, क्योंकि अरबों डॉलर उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आपको अपनी रिफाइनरियों के लिए 1 महीने का ख़ाम तेल ज़ख़ीरा करना है तो उस तेल की कीमत ही $500 मिलियन बन जाती है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो $200-300 मिलियन है। तो वो आपने करना है कि नहीं करना, या किस तरह से फेज्ड अंदाज में करना है, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल स्टडी को कमीशन कर दिया गया है। उसके अराउंड क्या गवर्नेंस होगी, किस प्रोडक्ट में रखना है, अंडरग्राउंड रखना है, ओवरग्राउंड रखना है, कौन सी अथॉरिटी बनानी है, क्या रिस्क होंगे, क्या गवर्नेंस होगी, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट कमीशन होगी। और एक एजुकेटेड अंदाज के अंदर 1 जुलाई को जब ये कमीशन होती है तो हम लीडरशिप के आगे रखेंगे कि जी इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। बट दैट डज नॉट मीन कि हम मिटिगेट करने के लिए इस खतरे को और कुछ नहीं करें। देयर इज द सेकंड पिलर विच इज़ कमर्शियल रिजर्व्स, जो हमने हिस्टोरिकली जिनके ऊपर रिलाई किया। तो हम ये भी देख रहे हैं कि OMCs और रिफाइनरीज को अपने लाइसेंसेस के तकाजे के अंदर कितना ज़ख़ीरा रखना चाहिए, क्या उसको बढ़ाना चाहिए, उनको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करना चाहिए। एंड दूसरी मोर इम्पॉर्टेंटली कि क्या हम इंटरनेशनल ट्रेडर्स को, कंपनीज को, हुकूमतों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रिस्क को मिटिगेट करना चाहती हैं। आप कतर को देखें, उनकी पूरी सप्लाई बंद हो गई थी, कुवैत की पूरी सप्लाई बंद हो गई थी। क्या हम उनको एज ए डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी एक बॉन्डेड स्कीम दे सकते हैं जिसके अंदर वो अपनी तेल का ज़ख़ीरा पाकिस्तान में रखें, पाकिस्तान को कोई टैक्स ना दें, पाकिस्तान के साथ उसकी कोई इंटेंगलमेंट ना हो, पर अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास ये राइट हो कि आप उनसे ये ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते। तो उसके लिए भी उनकी मशावरत के साथ, इंटरनेशनल ट्रेडर्स की मशावरत के साथ एक बॉन्डेड स्कीम बना ली है। उसका ड्राफ्ट काबीना में गया हुआ है। अगले 5-7 दिन के अंदर उसका अप्रूवल जब हम ले लेंगे तो उसके बाद उनको इनकरेज करेंगे आप अपना ज़ख़ीरा हमारे पास यहाँ पे रखें। तो दैट विल बी अनदर लेयर ऑफ एनर्जी security that we will add. Then the third thing is अंबर कि आपने अपने मकामी गैस और तेल के जो ज़खायर हैं उसको टैप करने के लिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें हम बुनियादी करें और वो भी मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि आपकी जो अपस्ट्रीम कंपनी है जिन्होंने जाके ये सारे के सारी जो एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन करनी होती है, उनका तकरीबन 1800 अरब रुपए का एक लेगेसी लाइबिलिटी हमारे पास चल रही है जिसको आप गर्दिशी कर्जा कहते हैं। उसको पे ऑफ करने के लिए जब आप एक स्कीम बनाई गई है जो IMF के साथ मशावरत के साथ अब कंक्लूजन की तरफ जा रही है। उसके बाद जब ये पैसा उनको देंगे तो उनको ये इनकरेज किया जा रहा है कि आप मकामी जो आपके यहाँ पे ज़खायर हैं उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को पिकअप करें। तो अपस्ट्रीम के अंदर ये काम हो रहा है। मिड स्ट्रीम के अंदर आपकी जो रिफाइनरी हैं जो आप जानती हैं बिल्कुल लागड़ हो चुकी हुई हैं, जो सिर्फ स्वीट क्रूड गल्फ का प्रोसेस कर सकती हैं, जिनसे ये जो हार्ड क्रूड होता है, सावर क्रूड होता है, प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं है, उनकी भी अपग्रेडेशन की पॉलिसी को फाइनलाइज कर दिया। कैबिनेट के अंदर कमेंट्स के लिए गई हुई है। अगले 5-7 दिन के अंदर अप्रूव होकर $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करने की कोशिश की जाएगी कि अपग्रेडेड आपकी रिफाइनरियां 5 आ जाएं, जिसको आप ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेडेशन की पॉलिसी कह रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा गैस सेक्टर जो है वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ आप उसको अनबंडल कर रहे हैं कि जी पाइप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अलहदा कर दें, एनर्जी बिजनेस अलहदा कर दें, लोग खुद ही प्रोडक्ट लेके हैं, खुद ही बेचें, टोलिंग टैरिफ दें। तो वो भी एक रिजीम को फाइनलाइज किया जा रहा है। एंड लास्टली जो डाउनस्ट्रीम के अंदर आपकी जो OMCs हैं, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को 40 OMCs की जिसके अंदर ये स्मगल्ड प्रोडक्ट बिकती है, जिसका ना कोई डिजिटाइजेशन है, ना कोई हिसाब है, ना कोई पता है कि जी वो क्या प्रोडक्ट बेच रही है। तो उसके अंदर भी कंसोलिडेशन को पुश किया जाएगा। तो इन 3-4 पिलर्स के ऊपर जब आप कलेक्टिवली जब आगे लेके चलेंगी तो आप पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकेंगी। बट अंबर इसको अपनी क्योंकि जगह आपने पे अली मैं साहब एक काफी चीज़ सारे जो नुकात इस पे जो बात की है। आपके
जी, क्योंकि जी, कई मैं सिर्फ ये कह सवालात रहा जो हूँ हैं कि मेरे पास आपकी इससे रिलेटेड भी आपकी हैं। आपकी जी, ज़रूर आप कर लें, सॉरी मैं ठीक है, आपको अगर काट एक-एक रहा था। करके जी। मैं बात कर सकूँ, आपने हमसाए मुल्क ममालिक की भी बात की, अब ईरान के साथ जो ताल्लुकात हमारे अच्छे हो गए हैं बहुत अरसे के बाद, जो इस वक्त एनर्जी सर्कल्स में बात हो रही है ईरान गैस पाइपलाइन की, क्या वो रियलिस्टिक है? क्या उसकी फाइनेंसिंग, उसकी जो हमारे एंड पे जो पाइपलाइन बनेगी, उसके लिए कोई सोच है? इज़ देयर एनी पुश और एनी प्लानिंग? Amber, it is a project that is very much on our radar. पर इस वक्त तो वो आर्बिट्रेशन के अंदर पेरिस की एक अदालत के अंदर है, तो हम बिहाइंड द सीन ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ इस मामले को एक अच्छे अंदाज के अंदर तय कर लें और अपने आप को एज एन एनर्जी कॉरिडोर हम पोजीशन करें और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल सकें। बट एक चीज़ आप ज़रूर याद में रखिएगा कि ये जो एनर्जी है ये तकरीबन लगभग उसी प्राइस पॉइंट की है जिसके ऊपर आपको इंपोर्टेड एलएनजी कतर से आ रही है। पर एक जो फ़र्क है वो ये है कि कतर और एलएनजी के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया हुआ है, इसके लिए आपको ताफ्तान से जहाँ पे ये पाइपलाइन एंटर होगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के मिड कंट्री तक पाइपलाइन को डालना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको चाइना लेके जाते हैं या आप इंडिया लेके जाते हैं और किस तरह से इसको लेवरेज कर सकते हैं, दैट विल कम सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो बट आपका आज कहना जब है ये अली साहब कि ईरानी क्या हम ईंधन जो ईरान के साथ जो बातचीत है वो पेनल्टी से बचने की है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस वक्त आर्बिट्रेशन में मामला चल रहे हैं। देखें, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि अब ईरान के साथ जो बरादराना तल्लक अब हाफिज़ मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो काविशों से हुआ है उसके बाद मुनासिब नहीं है कि हम लिटिगेट करें इस मामले को, तो वी विल डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू सेटल दिस मैटर आउट ऑफ कोर्ट एंड उसके बाद एक विन विन सिचुएशन को बनाने की कोशिश करेंगे वाइल इंश्योरिंग कि पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट के अंदर सस्ता तरीन ईंधन हम इंजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आपका यह कहना है कि ज़ाहिर है क्योंकि लीगल और ईरान पर अभी सैंक्शंस लागू हैं इंटरनेशनल मामलात की वजह से, इसके अलावा पाइपलाइन की जो जो को बनाना है उसकी फाइनेंसिंग और प्राइसिंग भी इतनी कम नहीं होगी जितना लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। क्या ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि अब फीजिबल नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, अब इंटायर जो एनर्जी की पैराडाइम है अंबर, क्योंकि जो आपकी मफाहमती याददाश्त है उसके अंदर ये चीज़ बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि ईरान को सैंक्शन फ्री अपनी प्रोडक्ट बैनुल-अक़वामी मंडियों में लाने की इजाज़त होगी और जो अग्रीमेंट के अंदर सीमेंट हो जाएगी, पर उससे पहले भी आप अमेरिका जो है उसके ऊपर वेवर्स एक्सटेंड करेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश इंडक्शन ऑफ सप्लाई इन दी एनर्जी मार्केट्स तो प्राइसेस सॉफ्ट हो गई हुई हैं। तो अब इस सारी की सारी चीज़ को हम अपने भाइयों के साथ, ईरानी भाइयों के साथ बैठ के हमें कोर्ट के अंदर जो लिटिगेशन है उसको भी सेटल करने की ज़रूरत है, प्राइसिंग को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है और उसके बाद जो फाइनेंसिंग की जो गैप है वो किस तरह से मिल के पूरा करना है उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो वी विल पॉजिटिवली इंगेज इन गुड स्पिरिट एंड ट्राई टू सी कि हमारी जो एनर्जी जो बास्केट है उसके अंदर जो ईरानियन गैस सप्लाई है वो कहाँ पे बैठती है। पर इसके अलावा देखें, आपको खाम तेल भी ईरान सप्लाई कर सकता है, इसके अलावा एलपीजी का बहुत बड़ा सोर्स उनके पास मौजूद है। तो इट विल बी अ मेजर्ड एंड कैलिब्रेटेड अप्रोच दैट वी विल टेक एंड इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा उसको इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने बात की, इस वक्त बहुत रिपोर्टिंग हो चुकी है कि ज़ाहिर है ईरान से तेल स्मगल भी होता है। हाल ही में बीबीसी उर्दू की भी रिपोर्ट आई थी। अब थोड़ा सा जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का डेटा है, ये मेरा नहीं है, ये बताता है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से रोज़ाना 5,000 से 8,000 मेट्रिक टन स्मगल होकर आता है डीजल और इससे तकरीबन 1 करोड़ लीटर रोज़ाना बनता है और स्मगलिंग की वजह से हुकूमत को रोज़ाना 70 करोड़ रुपए और सालाना 250 से 350 बिलियन रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बार बार वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है, कोशिश की गई है, लेकिन ये रुकी नहीं है। तो इस पर क्या आप कहेंगे, क्या इक़दामात मज़ीद करने ज़रूरी हैं? अंबर, ये बिल्कुल एक रियल चैलेंज है और इसके ऊपर जो काइनेटिक एक्शन के ज़रिए या जो बॉर्डर सिक्योरिटी के ज़रिए या बॉर्डर फोर्सेस के ज़रिए तो अपनी जगह कोशिश हो रही है। पर मैं आपसे दो चीज़ें आपको ज़रूर आपके गोश्त गुजार कर दूँ। एक तो ये है कि ईरान के अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट भी खुद भी
ایران امپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس شاید ریفائننگ کی اس طرح سے کیپیسٹی نہیں ہے. تو تھوڑا سا پریشر ادھر بھی ہوگا جو آپ دیکھیں گی سپلائی کو یا اس چیلنج کو کم کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مستقل حل ہے امبر وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو آئل چین ہے جس کے اندر میں نے او ایم سیز کی کنسالیڈیشن کی بات بھی کی, آپ اس کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں اور ایوری مالیکیول دیٹ یو گیٹ ایٹ دی انڈیٹ لیول یا انپٹ کے لیول کے اوپر وہ دیکھیں لیگل سورسز سے تو آپ کے پاس یا ریفائنری سے آ سکتا ہے یا امپورٹ سے آ سکتا ہے, اور آؤٹ پٹ لیول کے اوپر کہ آپ کے پیٹرول پمپ کے ڈسپینسنگ سے کتنے مولیکیولز وہاں پہ ڈسپینس ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کو ریکنسائل کر لیں اور جو بھی ان ایکسپلینڈ ہوگی اس کے اوپر پینل کانسیکوینسز لیں تو اٹ کین بی سیٹلڈ ان اے میٹر آف منتھس. تو یہ ڈیجیٹائزیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی اس کا پرماننٹ حل نکلے گا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ 80 روپے کی تو لیوی ہے, پھر کسٹم ڈیوٹی کا معاملہ ہے, تو اس کا ایک بہت بڑا ریونیو کا بھی ایک امپیکٹ ہے. اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اوگرا کو ڈیجیٹائزیشن جس کے اندر نوزلز کی بھی ڈیجیٹائزیشن, اے ٹی جیز لگانا اور انلیٹ کی والیومز کو ریکنسائل کرنے کا پروجیکٹ دے دیا ہوا ہے. اور اس کے اوپر 1-2 مہینے کے اندر آپ کافی پیش رفت دیکھیں گی کیونکہ جو ڈیلرز کی جو مارجن کی انکریز ہے, جو او ایم سیز کے مارجن کی انکریز ہے, وزیر اعظم صاحب نے اس کو بھی ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ نتھی کر دیا ہوا ہے. تو اوگرا چیئرمین کو اگر آپ اس سوال پہ پوچھیں تو ہی ول گیو یو a concrete road map that he has thrashed out in consultation with NLC, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل ہوگا تو یہ مینس کے اوپر بھی قابو پا لیا جائے. تو کیا او ایم سیز کی طرف سے کوئی ریزسٹنس یا مزاحمت آ رہی ہے ڈیجیٹائزیشن پر؟ دیکھیں میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو unnecessarily complicate the situation, but obviously جب آپ ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کریں گے, ڈیجیٹل نوزلز لگوائیں گے, مینول ختم کریں گے, اے ٹی جیز لگائیں گے تو اس کی ایک کاسٹ ہے. ایز لانگ ایز دے آر ایڈیکویٹلی ریوارڈیڈ تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے یہ چوری کا کام نہیں کرنا. تو وی آر ورکنگ ود دیم جتنی دیر تک یہ میرے پاس ذمہ داری تھی کہ ڈیجیٹائزیشن کی چین کو آپ نے دیکھنا ہے تو میں نے تو ان کے ساتھ ایک ایمیکیبلی ایک روڈ میپ بنا لیا تھا جس کے اندر ایک فیزڈ انداز کے اندر ہم یہ کرنے لگے تھے. پر پھر یہ کرائسس آ گیا, پھر وہ این سی ایم سی بن گئی, ایم سی ایم سی نے یہ پھر اب ذمہ داری اوگرا کو دے دی ہے جو بنیادی طور پہ اسی کی ذمہ داری ہے کیونکہ ریگولیٹر تو وہ ہے. تو اب آئی تھنک دا بیسٹ آنسر اینڈ دا بیسٹ پرسن ٹو رسپونڈ ٹو دس وڈ بی دی اوگرا چیئرمین. چلے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا علی پرویز ملک صاحب. آپ نے سنا وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک سے کہ پیٹرولیم لیوی کیوں لاگو ہوتا ہے اور سمگلنگ اور ایران کے ساتھ جو ایران گیس پائپ لائن ہے اس پر کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسلام آباد کے عالیشان سرکاری کمروں میں جب کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو کہانی صرف اس ایک دستخط پر ختم نہیں ہوتی جو فائل پر دکھتی ہے. اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط تو ہیں, لیکن اس کہانی کے پیچھے جو اصلی فورس ملٹیپلائی ہیں وہ ہیں فیلڈ مارشل اعظم منیر. اور ظاہر ہے دنیا بھر کے ڈپلومیٹک حلقوں میں اس پر واہ واہ ہوئی, سوائے اسرائیل اور انڈیا کے جو خطے میں پاکستان کے بڑھتے اثر سے خوش نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف تعریفوں سے اپنی قومی تجارت اور ملکی معیشت چلا سکتے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اس گلوبل انفلوئنس اور ڈپلومیٹک کامیابی کو ریئل اکنامک گین یعنی معاشی فائدے میں تبدیل کیا جائے. کیا اسلام آباد میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہماری انڈسٹری اور عام شہری اس وقت انرجی کاسٹ یعنی کہ بجلی کے بلوں اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے بوجھ تلے سسک رہے ہیں. فیکٹری مالک سے لے کر عام گھر چلانے والے تک سب کا صرف ایک ہی رونا ہے, بجلی کا بل کیسے دیں گے, یا بجلی کب آئے گی, یا پھر گیس کب آئے گی. اس معاشی دلدل سے نکلنے کا ایک راستہ ہمارے سامنے سالوں سے موجود تھا اور ہر بار امید بندھی اور پھر بکھر گئی. ہم بات کر رہے ہیں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی. چلیے اس کی درد بھری ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ کوئی نیا خواب نہیں ہے بلکہ یہ پروجیکٹ پہلے کنسیو ہوا تھا 1950s میں, لیکن اس کی اصل شکل 1994 میں ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن کے طور پر پرپوز کی گئی تھی جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں. اور ہاں اس وقت انڈیا بھی اس پروجیکٹ میں شامل تھا. ویسے وہ وقت بھی عجیب لگتا ہے اب. تو 2008 اور 2009 میں انڈیا نے یو ایس کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل سائن کی اور پھر یو ایس سینکشنز کے ڈر سے پرائسنگ اور سیکیورٹی کنسرنز کا بہانہ بنا کر رسمی طور پر اس پروجیکٹ سے بیک آؤٹ کر لیا. اس سب کے باوجود فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پرسسٹڈ.
तो मार्च 2010 में पाकिस्तान ईरान ने अनकरा तुर्की में बायलैटरल ईरान पाकिस्तान गैस डील साइन की। शर्त ये थी कि दोनों मुल्क 2014 तक अपना अपना सेगमेंट मुकम्मल करेंगे, वरना भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। 2013 में सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानियन सदर महमूद अहमदिनेजाद ने इस $7 बिलियन के प्रोजेक्ट का रस्मी इफ्तिताह किया। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा 2024 में सदर बन चुके हैं और उन्होंने फिर से इस पाइपलाइन को मुकम्मल करने का वादा दोहराया। सिर्फ सदर साहब ही नहीं, बल्कि उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा छोड़ने के बाद इस बारे में बात की थी। उनका ये क्लिप भी मुलाहिजा कीजिए। Pakistan is absolutely still committed to the Iran-Pakistan gas pipeline और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, जल्द से जल्द मुकम्मल हो और उस तरीके से मुकम्मल हो जिससे ना पाकिस्तान को ना ईरान को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल इसी में है कि हम अपने ख़ास तौर पे ईरान जैसे नेबर के साथ एनर्जी का और दूसरी चीज़ों का ट्रेड किया जाए। ईरान ने तो अपना 900 किलोमीटर का हिस्सा $2 बिलियन खर्च करके बना भी लिया, लेकिन पाकिस्तान फंस गया। जैसा कि सोशल मीडिया पर आजकल कहते हैं ना कि वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सालों साल पाकिस्तान यूएस प्रेशर और इंटरनेशनल सैंक्शंस के डर से काम आगे बढ़ा ना सका। साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 2013 में साफ कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान ईरान से गैस इंपोर्ट करेगा, अमरीकी, यूएन और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लागू होंगे। ईरान बार बार वार्निंग देता रहा कि अगर डेडलाइन पूरी ना हुई तो पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर $18 बिलियन तक जुर्माना हो सकता है। इस कानूनी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने विल्की फार और वाइट एंड केस जैसे टॉप इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को भी हायर किया। यानी एक वक्त पर पाकिस्तान ने लो डिमांड और सैंक्शंस के डर से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करने या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें भी की, लेकिन जनवरी 2026 तक जो हालात थे और अब जून में 2026 में जो हालात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान नए डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग्स बन चुकी हैं, बल्कि बैकग्राउंड में अमेरिका के साथ सेटिंग भी बेहतर होती नज़र आ रही है। अगर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खित्ते में जारी तनाज़ात के बावजूद आगे बढ़ता है और अगले 60 रोज़ के टेक्निकल टॉक्स कामयाब होते हैं तो ईरान पर से अमरीकी और यूएन पाबंदियां नरम हो सकती हैं। इसके नतीजे में रिकन्स्ट्रक्शन और मुआशी डेवलपमेंट के लिए $300 बिलियन तक का रास्ता खुल सकता है। और इसका डायरेक्ट फ़ायदा किसे होगा? पाकिस्तान को। पाकिस्तान का ईरान के साथ तिजारत का रास्ता, सेंट्रल एशिया का रूट और एनर्जी कोऑपरेशन सब खुल सकता है अगर हमारी डिप्लोमेटिक कोशिशें कामयाब रहीं। पाकिस्तान इज़ ऑन द ग्लोबल मैप, लेकिन इस मैप पर अब गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको पाकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन का प्रपोज रूट नज़र आ रहा है। जाहिर है इस प्रोजेक्ट की कामयाबी जियोपॉलिटिक्स और यूएस सैंक्शंस के साए से निकलने पर ही डिपेंडेंट है और साथ ही बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मसाइल को तवील बुनियादों पर हल करने पर। मगर आखिरी सवाल फिर वही है, क्या हमारी लीडरशिप इस बार सिर्फ MOU पर दस्तखत करेगी या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ये जोड़ी इस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट को वाकई हकीकत का रूप देकर आम पाकिस्तानी को सस्ती बिजली का तोहफा देगी? इस बैनुल-अक़वामी फ़तह के बाद पाकिस्तानी अवाम की अपनी फ़तह कब होगी? प्रोग्राम में हमारे दूसरे गेस्ट हैं एनर्जी एक्सपर्ट आसिम रियाज। आसिम रियाज एनर्जी एडवाइज़र भी हैं जो एनर्जी सेक्टर, गैस, सोलर और पावर पॉलिसी पर गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को समझने और उसके हल पर फोकस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहला सवाल, अब ये जो इस्लामाबाद MOU जिस पर दस्तखत हो चुके हैं, एक फ्रैजाइल पीस नज़र आ रही है, लेकिन इससे मौका भी नज़र आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि चाहे पाक ईरान गैस पाइपलाइन हो या दीगर इकोनॉमिक और एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ हों, कौन सी बन सकती हैं और हमने क्यों इससे पहले मिस की थी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी जो एफर्ट्स हैं, इसका मैं एज अ सिटीजन शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दुनिया को ग्लोबल क्राइसिस से बचा लिया। और इसी तरह अगर आप देखें जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्राइसिस मैनेजमेंट की है, हम 808 MMCFD प्री वॉर RLNG ले रहे थे जो पाकिस्तान की 20 से 25% सप्लाई है,
और वो बाय अप्रैल 0 MMCFD हो गई। तो 25% सप्लाई खत्म होने के बावजूद गवर्नमेंट ने एहसास एक सिटीजन को नहीं होने दिया कि इतना बड़ा सिस्टमिक शॉक आया है। और पेट्रोल को भी जिस तरह उन्होंने लेवी इसलिए बढ़ाई कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं थे, और पेट्रोल क्राइसिस को भी मैनेज किया, और अभी पेट्रोल प्राइस 300 से नीचे कर ली, तो गवर्नमेंट हैज शोन दैट इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द क्राइसिस। अगर हम पीछे देखें तो पाकिस्तान ने 2009 में ये मुआहिदा किया ईरान पाकिस्तान के साथ। उस वक्त पाकिस्तान गैस शॉर्टेज का शिकार था और पाकिस्तान गैस शॉर्टेजेस की तरफ जा रहा था, जिसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में प्राइस सिग्नल कंज्यूमर तक ट्रेवल नहीं होता, जितनी गैस की कीमत है वो रिकवर नहीं होती। तो 2009 के बाद हम 2015 में हमने जब LNG इंपोर्ट करने का सोचा और 2016-17 में LNG लेके आए, तो हमने बेसिकली LNG इंपोर्ट की थी टू रिप्लेस HSD एंड फर्नेस ऑयल। 8000 मेगावाट के हमारे पास ऑयल बेस्ड जनरेशन लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमने LNG इंपोर्ट की। और इसमें हमारे जो कंसल्टेंट थे उन्होंने सिर्फ ऑयल से इसका कंपैरिजन किया, लेकिन LNG मॉलिक्यूल जो हमारा इंडिजिनस मॉलिक्यूल है उससे 3 गुना महंगा था। अगर हम ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन की बात करें तो LNG के अभी हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। QG कतर गैस के साथ है 13.37% ऑफ ब्रेंट, ये ब्रेंट ऑयल इंडेक्स्ड है। और एक कॉन्ट्रैक्ट है QP NewSP है, वो 10.2% है। तो ईरान पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन की प्राइस है वो इन दोनों से ज्यादा महंगी है। अगर मैं $85 का ब्रेंट अज्यूम करूं तो जो QP NewSP है 10.2% ऑफ द ब्रेंट, वो $2.5 सस्ता है। $2.5 इज अ ह्यूज मार्जिन। तकरीबन आप कहीं 7 से 8 मिलियन डॉलर कार्गो सस्ता है कतर का कंपेयर टू ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स ही नहीं बनती इस पाइपलाइन की अनलेस हम प्राइस को रिविजिट करें। ठीक है, फीजिबल नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ और क्या एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी, क्योंकि हम बहुत दूर से इंपोर्ट करते हैं। ये नज़र आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की वजह से जो बंदिश थी, वनरेबल भी बहुत ज़्यादा है हमारे जो सप्लाईज़ हैं टू कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैंने ये तारीफ इसलिए की कि 92% हमारा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुर्मुज से आता था। हमारी 100% LNG हुर्मुज से आती थी। गवर्नमेंट ने ये मैनेज किया है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी गवर्नमेंट ने दिखाई है। यही कैपेबिलिटी उन्हें गैस सेक्टर रिफॉर्म्स में दिखानी है। पाकिस्तान हुर्मुज में जब एंटर हुआ तो 2025-26 में भी है 40 सरप्लस LNG कार्गोस। तो हमें ये देखना है कि अगर ईरान से सस्ता मॉलिक्यूल जो हमारे पास LNG की सूरत में अवेलेबल था, वो 40 सरप्लस LNG कार्गोस क्यों थे? तो हमारा मसला इस वक्त सप्लाई का नहीं है। जैसे बिजली में जो मसला है वो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बेतहाशा है, सरप्लस कैपेसिटी पड़ी हुई है, 73% फिक्स्ड कॉस्ट बन गया। हमारा डिमांड का मसला है। जो गैस सेक्टर में बड़े मसाइल हैं वो मार्केट डिजाइन का है और बंडल यूटिलिटी नेटवर्क है कि हम लिबरलाइज नहीं करना चाह रहे गैस मॉलिक्यूल को। बाकी ईरान से हम बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर देना चाहिए, हमें उन्हें रिवाइव रखना चाहिए प्रोजेक्ट, लेकिन उसको रिविजिट करनी चाहिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन LNG के मुकाबले में जहां 6 से 8 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, LNG इज मोर वायबल, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। और ईरान से हम LPG ले रहे हैं। ईरान तकरीबन 15 मिलियन टन पर एनम LPG प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान का जो मेजर सप्लाई है LPG का वो ईरान से है। पाकिस्तान की LPG मार्केट 1.8 MTP की है, तो वो हम ले सकते हैं। हम 3 जगहों से उनसे ले रहे हैं। ताफ्तान मैंने खुद भी विजिट किया है, वहां हम रेलवे के थ्रू भी LPG ले सकते हैं, उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। और क्रूड ऑयल को भी अगर ईरान हमें डिस्काउंट पे दे तो कंसिडर कर लेना चाहिए। बाकी अपॉर्चुनिटीज तो अगर आप देखें कि गैस सेक्टर में जो पाकिस्तान की 40 पर, मैं गैस सेक्टर को इसलिए कहता हूं कि ईरान के पास दुनिया का दूसरा बड़ा रिजर्व है। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है जहां दुनिया के 4 बड़े ही, रशिया से भी हमारा बॉर्डर मिलता है, चलें रशियन गैस हम नहीं ला सकते, लेकिन तुर्कमानिस्तान, ईरान और कतर, इन तीनों के साथ हम बैठे हैं। दुनिया की इन्हीं 50% से ज्यादा गैस हमारे बॉर्डर पे बैठी हुई है, तो हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है।
ठीक है, सो यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त खुल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब हमें वक्त देने का। और अब हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कौन कौन से ममालिक में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। वेलकम बैक। व्हाट्स ट्रेंडिंग में आज हम बात करेंगे अंडर 16 सोशल मीडिया बैन की। बरतानिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदी का फैसला करके एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये बच्चों को उनका बचपन वापस देने की कोशिश है या फिर एक नए तरह की डिजिटल कैद? देखते हैं ये रिपोर्ट। बरतानिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुताल्लिक दुनिया की सख्त तरीन पॉलिसियों में से एक मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा है कि हुकूमत 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाने जा रही है ताकि बच्चों को इनका बचपन वापस दिया जा सके। ये इक़दामात सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं होंगे बल्कि गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्त पाबंदियां शामिल होंगी। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि ये कदम बच्चों को ऑनलाइन खतरात और सोशल मीडिया एडिक्शन जैसे मसाइल से महफूज रखने के लिए उठाया जा रहा है। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने इस फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि ये फैसला बच्चों की जिंदगी को ज्यादा महफूज और मुतवाज़न बनाएगा। This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. उन्होंने मजीद कहा कि ये कदम हमारे बच्चों को ज्यादा महफूज बनाएगा, इन्हें ज्यादा खुश रहने और बेहतर तरीके से बढ़ने का मौका देगा। इस कानून के तहत टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र सारिफिन की रसाई महदूद हो जाएगी। इसके अलावा गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी नई पाबंदियां लगाई जाएंगी जिनमें अजनबी अफराद से राब्तों पर कंट्रोल और रात के औकात में सोशल मीडिया इस्तेमाल की हुदूद शामिल हो सकती हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स और इन्फिनिट स्क्रॉलिंग जैसे फीचर्स बच्चों की ज़हनी सेहत, नींद और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मनफी असरात डाल रहे हैं। इस पाबंदी के हवाले से वज़ीर आज़म का बयान तो सामने आ गया है, लेकिन अभी तक इस फैसले पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज का कहना है कि मुकम्मल पाबंदी के बजाय बेहतर हल ये है कि वालिदैन के पेरेंटल सेफ्टी कंट्रोल फीचर्स को मजीद मजबूत किया जाए। माहिरीन ने भी सवाल उठाया है कि इस तरह की पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना अमली तौर पर मुमकिन शायद ना हो, क्योंकि नौजवान अक्सर मुतबादिल रास्ते तलाश कर लेते हैं। इस पर नौजवानों की जानिब से भी मुख्तलिफ आरा सामने आई। कुछ का कहना है कि ये एक अच्छा इक़दाम होगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम बच्चे सिर्फ दीवारों को ही घूरते रह जाएंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक मुहक्किक के मुताबिक अगरचे इस पाबंदी से सोशल मीडिया के हवाले से समाजी रवैये तब्दील हो सकते हैं, लेकिन इसका मुकम्मल नफाज मौजूदा दौर में एक बड़ा चैलेंज होगा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि ये कानून आने वाले चंद महीनों में नाफिज किया जा सकता है और अगर ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर लेता है तो बरतानिया इन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर इस हद तक सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं, जिनमें पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। मगर वहाँ भी ये बैन ताहाल मुकम्मल तौर पर कारआमद साबित नहीं हो सका, क्योंकि नौजवान मुख्तलिफ तरीकों जैसे VPN के इस्तेमाल, जाली तारीख पैदाइश के साथ नए अकाउंट्स बनाकर और बड़े बहन भाइयों के अकाउंट्स शेयर करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र 15 साल मुकर्रर कर दी है। इस फैसले के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। नई पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाजमी करार दिया गया है कि वो सख्त एज वेरिफिकेशन सिस्टम नाफिज करें ताकि कम उम्र सारिफीन की रसाई को मौसर तरीके से रोका जा सके। इसी तरह एक के बाद एक मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से लगाए जाने वाला ये अंडर 16 बैन अब आलमी सतह पर एक नई बहस को जन्म दे रहा है कि आखिर डिजिटल दौर में बचपन की हुदूद क्या होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी पाबंदी आयद होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का द स्टोरी बिहाइंड और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट शो। खुदा हाफिज़।